মনতলা গরুর হাট বিশাল Voice of Ideas, the largest YouTube channel of North, presented by Islamic Digital Studio. कुर्बानी 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 মনতলা বাজারে গরুর হাট আপনারা নেওয়ার জন্য আসতে পারেন। অনেক সুন্দর सुन्नत गैज़ लगे में বিশাল सुन्नत गैज़ लगे में है शेर ईमानी कुर्बानी आ गई कुर्बानी लो 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 आ गई कुर्बानी ख्वाब था जो गुरु, हमने रेडी है। रब के खलील को हमारे गुरु नहीं थे। যে মনতলা গরুর হাটে অনেক সুন্দর সুন্দর গরু মাশাআল্লাহ। रब के खलील को कुर्बान कर गए वो इस्माइल को समझे तैब रगे में के ये हुक्म है रबानी মনতলা শাহজালাল কলেজ মাঠ। लो आ गई कुर्बानी 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 फरमाया इस्माइल को रब की रज़ा को मान बेटे खुदा के रहम तुझको लगे कुर्बान फरमाया इस्माइल को रब की रज़ा को मान बेटे खुदा के रहम तुझको लगे कुर्बान सुनकर ये इस्माइल ने फौरन ये बात मानी लो आ गई कुर्बानी 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 आंखों में पट्टी बांध के सीना लिटा दिया गर्दन में तेज चोरी को लाकर टिका दिया आंखों में पट्टी बांध के सीना लिटा আমাদের दिया মনতলা শাহজালাল কলেজ মাঠে বিশাল গরুর হাট। टिका दिया जिब्रील लेकर आए वही दुम्बे आसमानी लो आ गई कुर्बानी लो आ गई कुर्बानी জামিল लो आ गई কিনছো না বেস্তা? लो आ गई कुर्बानी लो आ गई कुर्बानी लो এটা কত দেবেন বলি? कुर्बानी लो आ गई कुर्बानी लो आ गई कुर्बानी দিলে ফেলে মানে জোড়া জোড়া अल्लाह को इब्राहिम दुइटा की दुइटा। आई अदा पसंद हर एक मुसलमान को रब ने किया पसंद अल्लाह को इब्राहिम की आई अदा पसंद हर एक मुसलमान को रब ने किया पवन ताकशिर के गलील की सुन्नत गमे निवानी लो आ गई কেমন দামে कुर्बानी लो आ गई 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 कुर्बानी लो आ বাজারে गई অনেক कुर्बानी ভালো ভালো গরু আছে। আমাদের মনতলা শাহজালাল কলেজ মাঠ বিশাল গরুর হাট পুরো এরিয়া নিয়ে কলেজ মাঠের এলো মনতলা সরকারি কলেজ রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান বিভাগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ হিসাব বিভাগ এখানে এটা হলো কলেজের পুরাতন ভবন আরো ওইদিকে আছে सुन्नत इब्राहिम आ गए हैं कुर्बानी 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 का সালাম আলাইকুম
ভিডিও আমাদের মনতলা শাহজালাল কলেজ মাঠের গরুর হাট, মাশাআল্লাহ অনেক ভালো ভালো মানের গরু আছে। ঈদের আগের দিন পর্যন্ত চলবে আমাদের গরুর হাট।